बोलता है? तू क्या बोलता है? बीजेपी का अरे सर टोल है, रोड है। কি করবে বিজেপি? বিজেপি তার কি ছিড়বে? একজন পুলিশ অফিসারের মুখে এমন ভাষা শুনে চরম খেপলেন এলাকার বিজেপি নেতা কর্মীরা। बीजेपी का आज खाने पीने दे रहे हमको, ये बोल रहे बोलते भाई नहीं खाना नहीं दोगे, ये बोलो तुम माथा छीट दे। ये है नहीं नाटक नहीं है, दारू आप देखे हो ना, तो दारू उधर से बंद करवा दो। ফেসবুকে পোস্ট করে প্রতিবাদ জানাতেই ভিডিও ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। खाना तो खाने दो, पार्किंग में जाओ। পুলিশকে গালমন্দ করার অনুব্রত মণ্ডলের সেই অডিও কাণ্ডের পর এবার পুলিশ আধিকারিকের গালমন্দের এই ভিডিও ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের পাশে একজন দূরপাল্লার গাড়ি চালককে আগুন জ্বালিয়ে খেতে বারণ করছেন রাজগঞ্জ থানার ট্রাফিক ওসি। আর সেই নিয়ে দুই তরফেই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, টানা হেঁচড়া। পরে ওই হিন্দিভাষী চালক নিজেকে বিজেপির সমর্থক বলে দাবি করতেই যেন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন পুলিশকর্তা। কি করবে বিজেপি? বিজেপি তার কি ছিড়বে? এমন শব্দ বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। জানা গেল ঘটনাটি ফাটাপুকুর টোলগেট লাগোয়া এলাকার। বিজেপির স্থানীয় নেতা দেবাশিস দে ভিডিওটি পোস্ট করে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তৃণমূলের ব্যাচ পড়ে পুলিশ কাজ করছে, এই ভিডিও নাকি তারই প্রমাণ বহন করে। পশ্চিমবাংলার কিছু পুলিশ রয়েছে যে তৃণমূলের তাবেদারি করার জন্য ওরা সবসময় প্রস্তুত হয়ে থাকে। তৃণমূল যতই তাদের গালাগালি করুক না কেন, মা বোন বউ তুলে, তবু তারা কোনো কিছু তাদের করতে পারে না, তাদের করতে সাহস দেখাতে পারে না, কারণ তাদের মেরুদণ্ডটাই বিক্রি করে রেখেছে তৃণমূলের কাছে। তাই তৃণমূলের ব্যাস পড়ে রাজগঞ্জের ট্রাফিক ওসি ভারতীয় জনতা পার্টিকে যেভাবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে এবং সাধারণ মানুষকে যেভাবে অত্যাচার করে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। যুক্ত পুলিশ সূত্রে জানা গেল ঘটনা প্রায় 1 মাস আগের। টোলগেটের সামনে রাস্তার পাশে যে কোনো জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রান্না করা যায় না, তাই ওই ব্যক্তিকে বোঝাতে গিয়েই দুই তরফে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এদিকে এই ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যাপার বলে কোনো মন্তব্য করতে চাননি এলাকার তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি। लो ना, जिसको बुलाना बुलाओ, किसको बुलाएगा? अरे जिसको बुलाना है ना बुला लो, आग लगा दूंगा गाड़ी में। अरे यार क्या बात, कैसे लगाता है दिखा दो। अरे कैसे आग लगाएगा? दिखा ना, मेरा कार्रवाई करो। कैसे आग लगाएगा? आप मेरा कार्रवाई करो, दिखाओ कैसे आग लगाएगा। तो क्या करोगे आप? अरे आग लगाएगा, दिखाओ। नहीं खाने देते हो। अरे आग लगाएगा, लगाओ। अरे नहीं आपने बोला आग लगाया, कैसे लगाता है? आग लगाने का बात नहीं है, आपने बोला ना अभी दारू भी सलाबी खाना खा रहे, गाड़ी आग लगाएगा। नहीं सर, खाना खाऊंगा सर, प्लीज। इधर नहीं खाओ, होटल में जाएगा। जब हम गाड़ी चलाएंगे सर, जब गाड़ी चलाएंगे आप पकड़ो तो मेरे को बोल सकते हो ना, ये तुमने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है। ड्रिंक एंड ड्राइव नो। अरे मेरे को, मैं ओनर हूँ गाड़ी का। क्या हुआ तुम्हारा? ओनर तुम्हारा ना। अरे मार के दिखा दो, मैं भी साला बीजेपी का हूँ इधर। हाँ क्या बोल रहा है? क्या बोलता है? तू क्या बोलता है? बीजेपी का बाल गिरेगा, बाल गिरेगा। अरे तो गलत गिरा है। हाँ बाल गिरेगा। नहीं सर, खाना खाऊंगा सर, प्लीज। इधर नहीं खाओ, होटल में जाएगा। उधर पार्किंग में जाओ, इधर में नहीं। चलो पार्किंग में जाओ। खाना तो खाने दो, पार्किंग में जाओ। खाना तो खाने दो, पार्किंग में जाओ। तेरे तरफ पार्किंग है, नहीं जा सकते उधर, हम इधर जाना है हमको। क्यों? उधर में जाओ। आप अभी मैं गाड़ी चलाऊंगा, मत मारो, पार्किंग में जाओ। सर गाड़ी चलाऊंगा तभी आप ड्रिंक एंड ड्राइव का मेरे को केस बनाओगे। খবর বা ছবি পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8250955518 এ। আপনার সহযোগিতা ও ভালোবাসাই আমাদের উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।